The Women's Voice and Leadership Pakistan project aligns with Canada's Feminist International Assistance Policy and Oxfam's acknowledgement of local women's rights organizations' transformative role in advancing women's rights in Pakistan. Recently, challenges for Pakistan's women's rights have grown, with women's rights organizations facing shrinking spaces, limited resources, and global gender parity rankings placing Pakistan near the bottom. To address this, the WVL Pakistan worked with 12 core WROs, 5 women's rights alliances, and 42 short-term project partners across Pakistan, revitalizing their role in promoting gender equality and work together more effectively towards gender transformative policies. The Women's Voice and Leadership Pakistan project focuses on 3 pillars. The first is dedicated to cultivating resilient organizations with a focus on vulnerable and marginalized women and girls in Pakistan. वुमेन वॉइस लीडरशिप पाकिस्तान ब्रेकिंग बैरियर वुमेन के लिए बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है. ब्रेकिंग बैरियर वुमेन की जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, ये वुमेन वॉइस लीडरशिप पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है. 2021 में जब हमें ये मौका मिला कि हम वुमेन वॉइस लीडरशिप पाकिस्तान का हिस्सा बने, जहाँ पर हमारे पास हर तरह की सहूलत मौजूद है आज, और उसने न सिर्फ हमारे इदारती सतह के ऊपर हमें हेल्प आउट किया है सस्टेन करने के लिए, बल्कि जो कम्युनिटी के अंदर जाकर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उन एक्टिविटीज़ में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी प्रोवाइड की है. Continuing this narrative of empowerment, Nigat Seema sheds light on her organization's transformative journey in the conservative area of Mardan. اگر ایس ڈی او کی ٹرانسفارمیشن کی بات کی جائے تو میں ضرور کہوں گی کہ اس ڈبلیو ایل نے ایک ٹریگر کا کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ اب ایک پاور شیئرنگ کا جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ ہے ایک کنڈیسیو انوائرمنٹ ہے. یہاں پہ جو ویمن ہے، جو خواتین ہے، وہ بہت سیف اور پروٹیکٹ فیل کرتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو بجٹنگ ہوتی ہے یا یہاں پہ جو پلاننگ ہوتی ہے وہ جینڈر جسٹ ہوتی ہے اور وہ ویمن فوکسڈ ہے. اور یہ ہے کہ جو ویمن ہے وہ کی پوزیشن پہ آ گئی ہے، وہ ایک ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز پہ آ گئی ہے. Meanwhile, in Lower Dir, Najma stands as another powerful leader, contributing to the wave of positive change with her dedication in advancing women's rights and opportunities. ڈبلیو ایل کے ساتھ کام کرنے اور ان کے پارٹنرشپ میں ہمیں جو تحفہ ہمیں ملا ہے وہ کیپیسٹی اسیسمنٹ ٹول پر جینڈر جسٹ آرگنائزیشن. یہ ایک ایسا ٹول ہے جس میں ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنے ادارے کو ناپتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی رینکنگ کرتے ہیں کہ ہماری کتنی امپرومنٹ ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو فیمنسٹ پرنسپل ہے، گائیڈنگ جو پرنسپل ہے، اس سے ہمیں آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اتنے کمپلیکس جو ہے کانٹیکس میں ہم بہت آسانی سے ہم اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. ڈبلیو وی ایل پروجیکٹ نے جو ایک ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے ایز اے ڈبلیو آر او. جب ہم شیڈ آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس نے کافی اسٹرینتھن کیا، ہمیں کافی سپورٹیو رہا ہمارے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کچھ سالوں کے لیے، اگلے مطلب مستقبل کے لیے ہمیں سسٹینیبل کیا ہے. آکسفیم کی اس سپورٹ سے ناؤ کمیونٹی کی جو اسٹرگل تھی اس کو ایک بڑی اچھا ایک ہوتا ہے نا سہارا مل گیا، ایک بریکٹ لگ گیا آپ کو. اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ کہ ہم نے 500 3000 300 کسی فگر کو ٹرینڈ کرنے کے لیے ہم بات نہیں کر رہے. اس کا سب سے اہم جو رول رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے. یہ ٹرینڈ عورتیں جب دوبارہ کمیونٹی میں جا رہی ہیں، دے آر ریزنگ وائسز آف دا ادر ویمن. The second pillar of the Women's Voice and Leadership Pakistan project aims to enhance the impact of women's rights organizations by amplifying transformative programming and advocacy efforts. Under this pillar, WVL built a cadre of 55 gender-sensitized women and men staff members within 12 WROs and 5 women right alliances, as well as enabled them to learn digital campaigning to engage wider audiences. This helped in transforming their approach to outreach within their communities. یہ مشکل تھا ہمارے لیے، لیکن جب سے میں نے خود جو فیمنسٹ پرنسپلز ہیں آکسفیم نے جو ہمیں پرووائڈ کیے تھے، اس پہ ہماری ٹریننگ ہوئی تھی، اس سے میری یہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم کس طرح سے ایک آسان طریقے سے خواتین کو بھی اس عمل میں، ٹرانسفارمیشن کے عمل میں ہم مردوں کے شانہ بشانہ لا سکتے ہیں.
At the heart of Women's Voice and Leadership Pakistan is the Transformative Gender Leadership Program, fostering women's transformative leadership actions within partner organizations and aligning with Oxfam's commitment to substantive and radical change at all levels. ऑक्सफैम के अंदर एक जो कंपोनेंट था GLP का, वो मैं समझती हूँ कि वो एक इसको सस्टेनेबिलिटी का एक वो भी कंपोनेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमने भी काम किया। तो ये जो GLP के अंदर जो लोग ट्रेन हुए, ये सारे ये पूरी आपने पाकिस्तान के अंदर वुमेन मूवमेंट को एक सेकंड लाइन लीडरशिप दे दी है। तो ये इटसेल्फ जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है चीज़ें। पहले ये होता था फ़ौरन इमोशनल हो जाना, लड़ाई बढ़ाई करना, गले पड़ जाना, वो करना, लेकिन GLP ने हमें सिखाया कि नहीं, हर बात पे, हर काम पे लड़ना भी ज़रूरी नहीं होता। आपने हम्बल तरीके से किस तरह से वही ज़िगज़ैग टेढ़े मेढ़े होके उन मसाइल से निकल के और किस तरह आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और किस तरह आपने अपना टारगेट अचीव करना है। Recognizing the transformative impact of the Gender Leadership Program, Saira Falak from Arts Foundation is replicating the GLP modules to further empower women in Mirpur Khas. अगर हम जेंडर लीडरशिप की हम अगर टूल्स की बात करें, हम लोगों ने उसी मॉडल को, क्योंकि वो मॉडल एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर था, उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्सचुलाइज किया, उसके कॉन्टेक्ट को, क्योंकि उनमें काफ़ी ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो उनको थ्रू वीडियो, थ्रू एक्टिविटीज़ हमने उनको इंगेज किया और इसी तरह हम उनके टूल्स को उन चैम्पियंस ऑफ चेंज में रेप्लिकेट कर रहे हैं। जब से ऑक्सफैम का ये प्रोजेक्ट आया है WVL, उसके बाद से मैं अपनी कम्युनिटी में भी काफ़ी चेंज देख रही हूँ और अपने इदारे में भी काफ़ी चेंज देख रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो चेंज मैं अपने आप में देख रही हूँ। मुझ में सेल्फ़ एक्सेप्टेंस आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है और मैं अपने आप को अभी एक लीडर के तौर पर देख रही हूँ। WVL प्रोजेक्ट की आमद के बाद हमारे बुनियादी स्ट्रक्चर में बड़ी नुमायाँ तब्दीली आई, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि इस इलाके के अंदर हमारे जिस हमारा ऑपरेशनल एरिया है, या हमें कम्युनिटी में रिकग्निशन मिली, ख़वातीन को एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ हुआ कि ये जो एक समाजी इदारा है परवासो, ये हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहा है कि हमने अपनी बच्चियों की जो है कम उम्री में और जबरी शादी नहीं करनी। Women's Voice and Leadership is a uniquely designed program with a fair mix of institutional strengthening of small-scale women's rights organizations and women's rights networks. One of our flagship pioneer initiatives under Women's Voice and Leadership, Gender Just Programming, is Girls on Wheels. वाइस का एक बहुत फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, वो गर्ल्स ऑन व्हील्स के नाम से है और हमने इस चीज़ को ख़ास तवज्जो दी और आपने देखा कि हमारे ना सिर्फ GLPers बल्कि स्टाफ की ख़वातीन ने मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग हासिल की और फिर साथ साथ WVL ही के ज़रिए हमने उनको स्कूटीज़ भी फराहम की और फिर जिन इलाकों से इन लड़कियों का ताल्लुक़ है, जहाँ से वो स्कूटी लेकर आती हैं और यहाँ शहर में आती हैं, अपनी मोबिलिटी करती हैं, काम करती हैं और वापस जाती हैं, उस सोसाइटी को एक पैगाम मिला है। इससे हमने अपनी पावर जो है वो थोड़ी गेन की है। जैसे पहले सारी पावर अगर घर के मेल अफराद के पास थी कि कुछ भी लेना है, कहीं जाना है, तो वो ही कर रहे हैं, तो हमने अपनी जब पावर ली है तो हम भी वो काम में फैसिलिटेशन भी कर सकते हैं। WVL program also supported 22 short-term issue-based grants to small-scale women's rights organizations in different districts of Pakistan to demonstrate innovative idea at local level, such as organizing a local network of gypsy women, training youth on self-filming and videography, linking minority women with safety net programs, strengthening local-level women entrepreneurs, and building their access to financial resources as well as providing psychosocial support to women impacted by COVID-19. The third pillar of the Women's Voice Leadership Pakistan project catalyzes knowledge generation, innovation, and collaborative learning among women's rights organizations, short grantees, and alliances. This enhances the effectiveness of national and subnational women's rights platforms, fostering connections to bring about gender-sensitive policy changes and ensure effective implementation throughout Pakistan. हमारे जो कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं जिसको
بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے وائلنس اگینسٹ ویمن ہے، ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں. پھر اس کے لیے جو لیجسلیشن ہو چکی ہے یا ہونے کی ضرورت ہے اس کی ایڈوکیسی کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن میں جو ہچز ہیں اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، ایک تو ہم سارا اس کے لیے کام کرتے ہیں. جیسے یہ ممکن الائنس ہے اور WVLP ہے، اس سے کم از کم ایک نیٹ ورکنگ ہو گئی ہے، کولیشنز بن گئے ہیں اور وہ کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ بہت جڑ گئی ہے. مثلا اب یہی آرگنائزیشن ہے زاہد ظہور صاحب سے بھاولپور والی، بشرا خالق کی لاہور کی، اور یہ جو ممکن الائنس کے ممبر ہیں یہ اب ایک فیملی بھی ہے نا، اتنے سال سے کام کیا ہوا ہے. اور یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ ریلیشن شپ ختم ہو جائے گی. آکسفیم نے ہمیں ایک روڈ میپ دیا، ایک امبریلا دی، جس کے پہلے ہم سب الگ الگ ہی تھے. اوبویسلی اس کے بعد ہم سب اکٹھے ہوئے، ایک کلیکٹیو وائس بنی جس نے ایک اچھا سا امپیکٹ دیا. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم نہ کریں، ہم اس کو اپنا خود سے، ہمارے جتنے الائنس ممبر جب بھی ہم میٹنگ میں ہوتا ہے تو ہم اس کی سسٹینیبلٹی کی ہی بات کرتے ہیں کہ آفٹر آکسفیم ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آکسفیم کی مدد سے جب یہ ہمارا الائنس دوبارہ سے سرگرم ہوا ہے، یعنی ایکٹیویٹ ہوا ہے دوبارہ سے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. سول سوسائٹی کی تنظیمیں جو بہت کم ایک دوسرے سے مل پاتی تھیں، اس الائنس کی بدولت اکٹھی ہوتی ہیں. ہم لوگ ہراسمنٹ کے ایشوز پہ کام کرتے ہیں، وائلنس کے ایشوز پہ کام کرتے ہیں، اور لیبر رائٹس کے حوالے سے جس پہ پہلے بہت کم توجہ دی جاتی تھی اس پہ کافی ہم سرگرمی سے کام کرتے ہیں. The program also supported 18 academic institutions, WROs, and individual community practitioners to explore new knowledge on gender and women's rights issues and nurture a shared body of knowledge which helped in strengthening evidence-based women's rights advocacy. When women's voices are not just heard but amplified, their leadership becomes a powerful unity, creating a narrative of empowerment, equality, and a promising future for all. That's what Women's Voice and Leadership try to nurture women's leadership who can fully realize their leadership potential by creating a chain of well-informed women and girls and organizing them into a strong network that sustain beyond women's voice and leadership in Pakistan. جو بہت اچھی بات WVL کے پروجیکٹ کے دوران ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ 12 آرگنائزیشنز کے ساتھ ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا آکسفیم کا، تو اس میں ان تمام WROs نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم فیم کنسورشیا بناتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک نیٹ ورک اور الائنس کی شکل اختیار کریں گے اور ہم مل کر آپس میں کام بھی کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ ود ان دی آرگنائزیشنز بلکہ کہ پورے پاکستان میں چونکہ WROs موجود ہیں تو وہ مل کر کام کریں گی. تو WVL کا پروجیکٹ اس لحاظ سے بہت میں سمجھتی ہوں کہ فائدہ مند رہا. The programs end up but legacy sustain, where Women's Voice Leadership Pakistan is leaving its strong footprints existing in the form of ideological-based like-minded women's rights organizations and sister alliances to continue as Femme Consortia, striving for gender justice and women's rights in Pakistan.